गुड मॉर्निंग एवरीवन। केंदी अछंदी आपण माने समस्ते। आशा करछि आपण माने समस्ते ही भलरे थिबे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग ओडिया ब्लॉग्स विद धवाइंद्रू। कोन खाउची कंचा आंबो खट्टा लागुनी नानी भूल जाइछि। नानी स्कूल जाइछि त केटा कोछि स्कूल जाइछि। खट्टा लागुनी बाबू समझ हाय कर दे तो। हाँ सीटा अच्छी 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 देखेबा समस्त को देखेबा। मैंगो आज काटिची। आज मैंगोर बेसर खट्टा करी आउ पटल आलू को रसा मध्य कर देछि। देखौछि पटल आलू रसा कर देछि। भात हो गलानी डाली हो गलानी। एबे मु खट्टा बसेबी तो भाबिली आपण मान को पई टिके देखै दिए केमती मु खट्टा करूछि। चलंतु मु खट्टा करती करबी देखै देछि। तेल गरम हो गलानी। एबे टिके पंच फुटण पकै दबा। काट दे सुखिला लंका दुईटा पकै दबा। भूसंग पत्र पकै दबा। तापर मैंगो पकै दबा। मैंगो लूण पकै दबा। हलदी गुंड भी पकै दबा। जेहेतु सुखिला लंका को मु बेसर मसला रे बाटिकी तेणुक मु मर्च गुंड पकाउनी ना आप मर्च गुंड भी पकईदे। टिके भल भाव भाजा देखो बेसर मसला बटा कि नहीं। सोरिष रसुण जीरा पोस्त मिसिक बाटी देती आ सुखिला लंका। नानी आसीगला नानी आसीगला। नानी केते खुशी सकाळ उठला माने ताको नानी दरकार। कहला से गोटे बेलू आसो। भूल देखो नहीं तुम पड़े गला 12:30 हे भरत मिलाप है झिकी झिकी नौ। हाँ हाँ डाकी डाकी नौ कि खुशी। एबे देखो 2 मिनिट खंडे मु भाजी देली। एबे गुड़ जेहेतु यहाँ बड़ कप रे कप टे थिला तो से देखी करके अधा गिना खंडे मु पकईदेवी गुड़। मुझे बेसी खट्टा करने चाहूनी कहीं आंबटा बेसी खट्टा नुह तो से लो बाना बाबा भात खाइब मोर हो गला धन भात डाली कर जा ड्रेस चेंज कर दिया गोड़ा हाथ मुह सब धो। एबे बाना खाई तू भात खाई पारू। टिफिन खाइचु सब। हाँ देखिए टिफिन बॉक्स काट तो कौन कर बाबू। ये प्रभु कौन पे दुष्ट उठु नहीं नहीं पाची जाइए। एटा देखो मु भात रखी देछि। एठे डाली एबे सीम करदबा आ टिके पानी पकई दे करी ताको सिझिया पई दबा। तापर बेसर मसला टिके पकई दबा। आर घोड़टा कौटी माजिकी थोई देछि जना पड़नी तो यहाँ घोड़े दे सिझिया दबा। सीम टिके ये रखी मुझे खोजु सेपटे। हाँ हौ घोड़े से गले देखा सिझिला ना ना मिलगला लास्ट के बसई देली बाहर करके। सिझी जाइए सिझीगला तो होगा मोर बंद करदबा। दे पढ़ापढ़ी करवा कौन हो तुम दुईटा। आज खाइबा भात डाली पटल आलू तरकारी आंब खटा आंब। अच्छा एग्जाम सरला पर खेलिया को एग्जाम न सरला टिके पाठ पढ़। हाँ चलो कार्टून देखी देखी भात खाईदब चलो। फेर थे मु घी मारी आउर भी काच बाहर मुझे रखीदे सेटा तो से जो बाहर ना ताको कौन कहते के जाने ये जो खदा गुड़ाक जो बाहर तो बापा कहले
ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମଟେ ବନା ହେଇପାରିବ। ତ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଚୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶା ହେଇଛି, ମାନେ ଯେତିକି ବି ଥିଲା ସେତିକିରେ ସବୁ କଞ୍ଚା ଚୁଡ଼ା ମିଶା ହେଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଲୁଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚଟେ ହଉ ଲୁଣ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଭଲ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ଏତିକି ମିଶା ହେଲା। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଯେଉଁ କରେଇରେ ମୁଁ ଘିଅ ମାରିଥିଲି ସେଇ ସେମ୍ କରେଇରେ ହିଁ ମୁଁ ଭାଜୁଛି। ଏଇ ଆଇଟମଟା ମୋ ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ନ୍ୟୁ ଥିଲା। ଏବେ ପୁରା ଚୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନ ହେଇଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବାପା। ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି। ଖାଇଲା ଟାଇମରେ ଏଥିରେ ଚିନି ପକେଇକିରି ଖାଇବେ। ବାସ୍ ଭଜା ହେଇଗଲା। ହାତରେ ଦେଖୁନ କୁରକୁରେ ହେଇଗଲା ଚୁଡ଼ା। ଜଣା ପଡୁନି ତ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଟିକେ ଦେଖିଲେ। ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଟିଦେବି। ଥାଉ ଏବେ ଏବେ କାହିଁକି ଆ ଦେହରେ କ'ଣ କରିବୁ କି? ନାଇଁ କିଛି କରିବାନି, ଏ ତଳେ ରଖିଲେ ଫାଟିଯିବ। ଏଇଟା ତଳେ ଗ୍ଲାସଟା କି? ହଁ ଗ୍ଲାସଟା ନା, ଗରମ ରଖିଲେ ଫାଟିଯିବ। ଏବେ କଡ଼େଇରେ କିଛି କରିବୁ କି? ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କରି ଅଛି, କରିଦେବି। ଅଛି ତ, ତାକୁ ସେ କରେ ଇସାରେ ଘୁଞ୍ଚେଇକି ରଖିଦେ। ହଁ ହଁ। ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ଚିନି ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଚିନି ଆଉ କ'ଣ ମିଶା ହବ ନା କିଛି ନାହିଁ? ଚିନି ଚୁଡ଼ା ଘିଅର କରିବ। ହଁ ହଁ, ଯେ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଇବେ ସେତେବେଳେ ଚିନି ଟିକେ ମିଶେଇ ଖାଇବା କଥା ନାଇଁ କି? ଯେତେବେଳେ ଭାଜିବୁ ଚିନି ଟିକେ ପକେଇକି ଭାଜି ଦେଇଥିବୁ। ଓହୋ, ଆଉ ଚିନି ମୁଁ ପକେଇ ନଥିଲି ତ, ଖାଲି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ନା, ନୂଆ ହାତରୁ ଭାରି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଘିଅଟା ତ ଭଲ। ତାପରେ ଟିକେ ଘିଅ ସିନା ଛାଣିଦେଲେ, ମାନେ ସେମିତି ବାହାର କରିକି ଟିକେ ଘିଅ ରହିବ, ସେଟାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଭାଜିଦେବ। ଭାଜିକି ଆକୁ ମିଶେଇକିନି ରଖିଦେବ ମାସେ, 1 month। ଫ୍ରିଜରେ ନା ବାହାରେ? ବାହାରେ। ହଁ ହଁ, ଭଲ ନା। ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। ହେଇଗଲାଣି ତ, ଟିକେ ଅଧିକା ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ତାର ସେ ହେଉଛି 15 ଦିନ। ମୋ ଘରେ ଫବାଣି। ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ ଜାଣିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣିଲି। ଏଇ କୋରାକୁ ଜାଣିଛି ଯେ ପିଠା ପିଠା, ନାଇଁ କୋରାକୁ ପିଠା ପିଠା କରନ୍ତି, ସେମିତି ଲଡୁ କରନ୍ତି ଜାଣିଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଯଦି ଖଟା ମାନେ ଆମ୍ବିଳା ଆଉ ଇଏ ନ ହେଇଥିବ ଲଡୁ କରିପାରିବ। ହଁ ଲଡୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଲଡୁଟା ଜାଣିଛି, ଲଡୁ କରିଦିଅନ୍ତି ପାଗ କରିକି। ହଁ, ଲଡୁ ଚିନି ପାଗ ନହେଲେ ଗୁଡ ପାଗ କରିକି ଲଡୁଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନଡିଆ କୋରା ବି କରନ୍ତିନି କି ପାଗ କରିକି? ନଡ଼ିଆ କୋରା ବି ପକେଇ ପାରିବ। ଭଜା ନଡିଆ କ'ଣ କହିଲେ? ନଡ଼ିଆ କୋରା ହଁ ହଁ ହଁ, ଆଉ ପକେଇକିନି ଲଡୁ କରିବୁ, ସେ ଲଡୁ ବି ରହିବ ମାସେ 2 ମାସ। ହଁ ହଁ, କିନ୍ତୁ ନଡିଆ କୋରାଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ନଡିଆ ମାରିଲା ପରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଖାଲି ଆକୁ ମିଶେଇକି କରିବାଟା ଅଲଗା, ଆଉ ନଡ଼ିଆ କୋରାଟା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ମିଶେଇ କରିବାଟା ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲେ? ଆ ଧର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ନାନୀ ନେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବେସନ। ବେସନ ସେଟା କ'ଣ? ବେସନ ଭାଜି ଦେଇକି ଆକୁ ଇଏ କରିକି ତାକୁ ଲଡୁ କରିବ। ଆରେ ସେଇଟା ତ ଜାଣିଛି, ବେସନ ଲଡୁଟା। ନାଇଁ ଏଇ କୋରାରେ ମୁଁ ଲଡୁ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ା ଭାଜିକି ମିଶେଇ ଖାଇବାଟା ଜାଣିନଥିଲି। କରିଦିଏ ଯୋଉ ନଡ଼ିଆ ଇଏ ବାହାରେ, ତାପରେ କରିଦିଏ। ଆଉ ତ କେହି ଖାଆନ୍ତିନି, କିଏ ଖାଏ? ହଉ ବାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ। ସମସ୍ତେ ଭବାନ୍ତି। ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ, ବାପା ବାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାବୁ ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବୁ, କେମିତି ଖାଇବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ? ଏମିତି କରି ଖାଇବୁ। ସେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଆନ୍ତି? ସେମିତି କ'ଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଆନ୍ତି? ହଁ ପାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଣିବା ଲାଗି, ଯେ କ'ଣ ସେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଆନ୍ତି? ଦେଖୁଛି କେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ।
आइसक्रीम केमती खाइबा चाहा जलखिया समस्त को देकी निजे भी खाईदेला परे आमे टिके एमती बाहर को पळे जाइथिलु आइसक्रीम खाइबा पई आइसक्रीम खाइकी घर को आसिला परे ध्रुव जमती माने कौन कहबी निजे देखो ध्रुव को देखो चॉकलेट सॉस गुडा को डाली गुटे बोल रे गुटे गिन्ना रे बसिके चाटुछ आ दोहा गुटे झाड़ू धरछे घर रो सफाई अभियान करछे झाड़ू करछे बसिकरी आउ करे आ ये खाउची केमती अवस्था करछी तळ गुडा को घंटे चॉकलेट सॉस गुडा को देखो चॉकलेट एटा कौन सब एमती अवस्था करिछु हां मुंह को देखो तेरे यम्मी बाबू यम्मी लागुची हां यम्मी लागुची तार से निजे नहीं करी गिन्ना रे तार से निजे ढाली करी तार से खाउची छी गग तळटा खा बोल रखा गिन्ना रटा खा ये प्रभु सबू केमती एटा जो एमिति माने एमिति जो आणुची एटा सब कौन कहबी तते आओ खा मामा कर दे चल तते पुछी कर देबी ड्रेस में दे दे ना जल्दी जल्दी मामा कर दे छी गप्पो पिला मामा सब पोछिली तार जमती अवस्था होता सब पोछापोछि कली भलरे गोटे डायपर गोटे पिंधेली जाऊँगी ड्रेस भी पिंधे देवी आउ चलतु मुझे आज ब्लॉग टी ये ही रखीदे जदि आज ब्लॉग टी आप समस्त भी भल लगे ताले लाइक शेयर कमेंट करने को जमारू भूलें आदि नुआ देखुता सब्सक्राइब करके ही देखिए ताले नेक्स्ट ब्लॉग जाए बाय बाय दोहा भी सोई पड़लानी।